Good afternoon, everyone. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan pemerintahan Biden tidak yakin terjadi genosida di Gaza dan menekankan Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. The United States will continue to lead international efforts to surge humanitarian assistance throughout the Gaza Strip because innocent civilians should never go without food, water, medicine, shelter, sanitation, or other basic necessities. Sementara terkait serangan di Rafah dan seruan agar warga di wilayah itu mengungsi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan hal itu bukan pelanggaran. Namun juru bicara Badan Dana Anak-anak PBB menekankan warga Palestina perlu mendapatkan tempat yang aman. And that is unacceptable. When we talk about having safety for people, it's not just safety from the bombardments that they need, it's also a safe place to go to, and the places where people are being told to move to are completely unsafe. Para pejabat Israel mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, namun juga berencana untuk memperluas operasi di Rafah. Sementara itu, PBB mengutuk serangan Israel yang menewaskan 1 staf internasional dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap kendaraan PBB itu. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan laporan kepada Kongres yang mengkritik perilaku Israel di Gaza. Laporan ini merupakan amanat Presiden Joe Biden melalui memo keamanan nasional pada bulan Februari untuk menilai apakah negara penerima bantuan militer termasuk Israel mengikuti hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki cukup informasi untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum. Walaupun berbagai kelompok HAM memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Reading the report, it looks like there have been some conclusions that there likely could have been some inconsistent use with international humanitarian law, but it doesn't look like they're actually going to change any practice. Sejumlah anggota Kongres telah mendorong pengawasan lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau penggunaan senjata Amerika. What we call end-use monitoring is an unfortunate misnomer that is basically just checking if a munition is in the hands of the designated end user rather than how that end user is using those munitions. So it's for this reason that NSM-20 was very reliant on humanitarian and documentary organizations to submit credible allegations of abuses of U.S. weapons because the U.S. government does not have a statutory authority going to be regularly tracking. Awal pekan ini, pemerintahan Biden menghentikan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel. Kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, namun mendapat kritik pedas partai oposisi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.